Hello, I'm Sheriff Chad Bianco with an important public safety message for Riverside County. Over the past several weeks, there has been an alarming increase in the concern over law enforcement and immigration. Most of this is being caused by misinformation and fear-mongering from dishonest politicians, social media, immigration activists, and even disingenuous headlines from the media. This is being done purposely by using our fears to divide what is normally a great relationship between our residents and law enforcement. There are some whose entire agenda is to divide us and break our social contract. Let me make this perfectly clear. The Riverside County Sheriff's Office and your deputies have not, are not, and will not engage in any type of immigration enforcement. That is the sole responsibility of the federal government. Stories of deputies conducting raids at schools, businesses, and churches are simply not true. The Riverside County Sheriff's Office has spent years building a positive relationship with our immigrant communities, many of which have an inherent fear of law enforcement from the experiences in the countries from which they have fled. We are not like other places. I am committed to make Riverside County the safest place in California for all residents, non-residents, and visitors. Because of that commitment, I will do everything in my power to keep criminals who victimize us off of our streets, out of our neighborhoods, and our businesses. I will do everything I can within the confines of the sanctuary state laws of California to cooperate with ICE to remove criminals from our jails. I will also continue to fight to reform an extremely dangerous sanctuary state law forced upon us by reckless politicians that forces federal immigration officials from ICE into our communities to find these criminals rather than removing them from the safety of our county jails. We do not want the fears of our immigrant community to prevent them from calling their local law enforcement when they are being victimized. Your deputies are here to help you and keep you and your family safe from crime. This time of increased sensitivity will pass, and we can get through this by working together to fix our problems rather than allowing our fears and our emotions to drive us apart. I am and will always be committed to the safety and security of all California residents. I am now going to introduce you to the supervisor of our Media Information Bureau, Sergeant Wendy Brito Gonzalez, who is going to repeat this information in Spanish. Hola, soy la sargento Wendy Brito González, portavoz de la oficina del Sheriff del Condado de Riverside. Sheriff Bianco quiere compartir con ustedes un mensaje importante de seguridad pública del Condado de Riverside. Durante las últimas semanas ha habido un aumento alarmante en la preocupación por la aplicación de protocolos con respecto a la ley e inmigración. La mayor parte de esto se debe a la desinformación y el alarmismo de políticos deshonestos, redes sociales, activistas de inmigración e incluso titulares falsos de los medios de comunicación. Esto se hace a propósito, utilizando nuestros miedos para dividir lo que normalmente es una gran relación entre nuestros residentes y las autoridades. Hay algunos cuya agenda entera es dividirnos y romper nuestro contrato social. Sheriff Bianco quiere dejar muy claro que la oficina del Sheriff del Condado de Riverside y sus ayudantes no han participado, no participan, ni participarán en ningún tipo de aplicación de la ley de inmigración. Esa es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Las historias de agentes que realizan redadas en escuelas, empresas e iglesias no son ciertas. La oficina del Sheriff del Condado de Riverside ha pasado años construyendo una relación positiva con nuestras comunidades de inmigrantes, muchas de las cuales tienen miedo inherente a las autoridades por experiencia en los países de los que huyeron. No somos como otros lugares. Sheriff Bianco está comprometido a hacer del Condado de Riverside el lugar más seguro de California para todos los residentes y visitantes. Debido a ese compromiso, hará todo lo que esté a su alcance para mantener a los criminales que nos victimizan fuera de las calles, vecindarios y negocios. Hará todo lo que pueda dentro de los límites de las leyes del Estado Santuario de California para cooperar con ICE.
También continuará luchando para reformar una ley de estado santuario peligrosa que nos imponen los políticos y que obliga a los funcionarios federales de inmigración de ICE a entrar a nuestras comunidades a encontrar a estos criminales en lugar de sacarlos directamente de las cárceles de nuestro condado. No queremos que nuestra comunidad inmigrante tema llamar a las autoridades cuando están siendo victimizados. Las autoridades están aquí para ayudarlo y mantenerlo a usted y a sus familias a salvo del crimen. Estos tiempos difíciles pasarán y podemos superarlo trabajando juntos para solucionar nuestros problemas en lugar de permitir que nuestros miedos y emociones nos separen. Sheriff Bianco siempre estará comprometido con la seguridad de todos los residentes de California.